السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ولا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله تعالى شيئا. أما بعد، اتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوه حق التقوى، واستمسكوا عباد الله من الإسلام بالعروة الوثقى. واعلموا أنكم يوم الحشر مجموعون، وبين يدي الله عز وجل موقوفون، وعن كل كبيرة وصغيرة مسؤولون. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا.
معشر المسلمين، يقول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إن كثيرا من الناس عظم بطنه وثبت لحمه بمال غيره، أكلها بالباطل، إن استدان دينا جحدا، وإن استقرض قرضا تظاهر أنه نسي. فسبحان ربي كيف يهنأ بالطعام والشراب والمنام من ذمته مشغولا. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، ألا فاتقوا الله عباد الله، ألا فاتقوا الله عباد الله، وأدوا ما في ذممكم من مال ولو كان أقل من ريال، فإن ميزان الله عز وجل يحصي مثاقيل ذر، وليس ثمن دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات وحقوق الآدمين، لا تسقط بالتوبة فقط، بل لا بد من ردها إلى أهلها. فالدين أمره عظيم، خطره جسيم، فالدين أمره عظيم وخطره جسيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء يوم القيامة بريئا من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، نعوذ بك من شر كل دابة وأنت آخذ بناصيتها، ونعوذ بك من الإثم والكسل، ومن عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة الغنى، ومن فتنة القبر، ونعوذ بك من المأثم والمغرم. آمين يا رب العالمين. أمبي على تنو، أمبي بركادا أندبا ماي، أمبي دمنيني أندبا ما في واتي بلا جلنا كداكا أون سيرلين دو على سيرلين تا أونا أون دامفون أون دلونين دو على دلونين تا أونا أون دي هيتاجيلين دو على نوتي على هيتاجيلين تا أونا وكما أمبي دمنيني واتي بي ala fe anga nyina mayaw adegun ko bela jelena a hamin ko bela jelena a toro ko bela jelena kadaka ala de dementigi ala kan islam o demen ambe ala yafa deli kadaka on de junubu toy ala de yafa masay ala ma yafara amma ambe ala deli kabo anyere kun toroma kadaka ala ko kalite mashi toro kuma o mani yere toro kono kika do ka fo yere bulu flaka toro nyine ndo kasima ko wa ale dona ale dona ini yere bulu flaka toro chamanche
o kuma n'a y'i to don min na min k'i sɔrɔ o kun ye de i yɛrɛ k'i jɔ i k'i ka baara kɛta filɛ n'o tɛ ko i ka juguman kɛlen ale Ala donna i n'a caman tɔɔrɔ cɛ ka sɔrɔ i t'a kalama don dɔ a b'i to dɔw bolo i ka juguman dɔw bolo i yɛrɛ k'a lajɛ o juguman in ye fɛn min s'i ma lala o bɛ kɛ sababu ye i bɛna hakili sɔrɔ ni ne b'a jira k'a fɔ siga t'a la Ala ye masa min ye dan tɛ Ala ka hinɛ la ka taa ka jɔnw ma koyi Ala kana Ala ka hinɛ kɔtigɛ an na ni Ala ye jɔn min kana o tigilamɔgɔ de tɔgɔ ko kana jɔn Ala k'an kana wa ni Ala ye maa o maa lafili hali ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen y'o tigi lasigi k'a ladi a bɛ don a tulo kɔnɔ a bɛ bɔ a t'a mɛn fiyewu ka d'a kan Ala ma tigilama dan kana kama Ala k'an kisi fili ma an bɛ seereya k'a fɔ batoma wɛrɛ si tɛ yen min ni batoli ka kan fɔ Ala kelen an bɛ seereya k'a fɔ Alakira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ala y'a ci ni tiɲɛ kumakan ye k'a ci wagati la Ala yɛrɛ ko k'ale bɛ Alakira ci waati min na k'a y'a sɔrɔ yawmal kiyama tɔ man jan bilen Allahu akbar a ko ale bɛ kira Muhammadu ci kuma min a ko y'a sɔrɔ yawmal kiyama tɔ man jan bilen ka d'a kan k'a ko Alakira nali ɲɛ ciden 300 ani ciden 12 olu de tɛmɛna dugumakolo kɔ kan funancɛ min b'olu kelen kelen ni ɲɔgɔn cɛ ni Ala yɛrɛ tɛ a n'a ka mɛlɛkɛw dantan si tɛ buna adamadenw na min bɛ se ka o funancɛw fɔ ciden kelen kelen bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ nka misaliya bolo ma Ala ka cidenba tɛmɛnen dɔ bɛ yen n'o ye Nabi Musa ye Nabi Musa bɛ jate Ala ka ciden a ka surun Ala ka ciden labanw na ka tɛmɛ daminɛw kan nka ka bɔ Nabi Musa cili ma ka na se Alakira Muhammadu ka cidenya ma san 5000 de tɛmɛna fila ni ɲɔgɔn cɛ dugumakolo kɔ kan nin de kama Alakira ko sahabaw ma don dɔ la a ko Ala b'a ka cidenya dalen ma kuma min na ko Seydina Jibrila ko a ma ko bɛ komi Alakira bɛ ci don min duniya ma k'a o y'a sɔrɔ diɲɛ lagansara o tɛmɛna tile binni na ni lagansara tɛmɛna ka ban a tɔ ye bɛrɛ ye wa o kuma siga t'a la dɛ diɲɛ tile binni ni o lagansara tɛmɛna ka sɔrɔ ka ciden min ci o kɔfɛ o de dun ye cidenw laban ye o mantonw de ye mantonw laban ye o kuma n'a fɔra ko Ala bɛ Alakira ci kuma min na k'a y'a sɔrɔ diɲɛ wuli tɔ man jan bilen nin kuma in siga kan ka bɔ hakilima bɛɛ lajɛlen yɔrɔ Alakira dun cili ni sisan cɛ san 1000 ni san 400 ni kɔ tɛmɛna o la ka ban o jate n'a sɔrɔ o dɔnniya tun bɛ adamaden yɔrɔ ɲanguma an bɛɛ lajɛlen y'a dɔn n'a sɔrɔ an sigilen bɛ ko min kunna a tɔ jate ye min ye ɲanguma an bɛɛ ye dɔ dɔn a la nka Ala y'o fana fɔ Alakira ye alikuranɛ ba kɔnɔ wa yas'alunaka ani sa'a ko maaw bɛna na i ɲininka kiyama jɔ don maaw bɛna i ɲininka ɲininkali bɛna k'i la yali waati jumɛn don yali don fɔlen don a la yali kalo fɔlen don a la yali san dɔ fɔlen b'a la wa yas'alunaka ani sa'a u bɛna na i ɲininka kiyama jɔ don na qul a fɔ maaw ɲɛna ilmuha indallah ko Ala ko k'a y'o dɔnni dogo bɛɛ lajɛlen ma o dɔnni b'ale yɛrɛ Alahu Taala kelen pe de yɔrɔ nka a ko a kɔni t'i dɔn Ala ko k'a kɔni t'an to an kun fɛ dɛ a ko a t'an to an kun fɛ dɛ kiyama ko in na dɛ a ko a bɛ taamasere 20 bɛ taamasere belebele 10 ani taamasere fitinin 10 a b'olu bila ka na an ma taamasere fitinin 10 in a b'o bila ka na an ma an k'a dɔn k'a fɔ ko waati min fɔra k'a surunyara dɛ n'o taamasere fitinin 10 bɔra ye a ko a bɛna ni taamasere belebele 10 ye o taamasere belebele 10 o ni kiyama yɛrɛ girin ka jɔ olu de bɛ ɲɔgɔn na Alakira ko k'ale bɛ ci kuma min na sallallahu alayhi wa sallam ko Ala ye taamasere misɛman 10 min fɔ ko n'an y'o taamasere misɛman 10 ye n'o bangera an ɲɛna don min k'a dafa ko kuma kan ka dɔn k'a fɔ ko an donna diɲɛ laban an donna dernier tour kɔnɔna la
le dernier quart de tour o tamasire misɛmantan alakira ko ale bɛ ci don min na sallallahu alayhi wa sallam ko y'a sɔrɔ o tɔ kelen pesite k'a tan bɛɛ lajɛlen kun dafara kan o y'ale ci kuma ye ka bɔ ale cili ma kana se bi ma an balima silamɛw ala k'an ni diɲɛ farako ɲɛ ala k'an ni diɲɛ farako ɲɛ ala kan'an dusukun kala diɲɛ na ala kan'an dusukun kala diɲɛ na a fɔra ko diɲɛ ye tɛmɛyɔrɔ de ye ala m'an ta kɛra la tɛmɛyɔrɔ ɲuman ye a fɔra ko lahira de ye tayɔrɔ ye ala k'an ɲuman se ɔ maa ka ɲuman se lahira o bɛ sɔrɔ baara de fɛ dɛ ɔ o baara in o de bɛ kɛ diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔna la wa silamɛw an b'a fɛ ka kuma o baara dɔ de kan bi san'an ka kuma o kan an bɛ sɔli ni kisi kɔrɔkɔrɔya danfɛnw na kuntigi ani cidenw na hɛrɛma n'o ye alakira muhamadi ye sallallahu alayhi wa sallam a n'a ka denbaya sanuman bɛɛ lajɛlen a n'a furumuso barikamaw a n'a ka sahaba cɛ naaniw seyidina abubakar seyidina umar seyidina uthman seyidina ali ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa sahababa ninnu bɛɛ lajɛlen ma أيها الناس أو أدم الدون اتقوا الله حق التقوى ما أولي كترى على نسرانيا ما على نسرانيا يري حقيقة دافلنا كذا كان أنغا هرب كسر على نيلاد واستمسكوا عباد الله من الإسلام بالعروة الوثقى سلامو على يجوب كلمة دي أما angam bamba juruba kele ina kana tlana de no islam ya jurubai ni mamin glonam ben islam ya jurubai ma okuma ikadala ete chunja haneme konnala ngani islam ya jurubai na tlala mamina walma ni mami ma kamine baye o mabela jelembe chunfe min kono o de jahimu no jahannama kono na okuma alaka islam ya juruba kele nya ayo bamba ala de diinɛ minɛ fɛn fila tɛ yen dɛ ni diinɛ juruba in tɛ dɛ diinɛ ni maa min ka ɲɛnamaya kɛra a kɔnɔ o ka ɲɛnamaya kɛra hɛrɛ kɔnɔ diinɛ ni ala y'a di maa min ma a ye hɛrɛ bɛɛ di ma diinɛ ni ala ye maa min sabati a kan a y'i sabati hɛrɛ kɔnɔ diinɛ ni ala ye maa min laban a kan a y'i laban hɛrɛ kɔnɔ dan tɛ hɛrɛ min na wa jɔn labani diinɛ in kan o de ye jɔn labani ye ɲuman na lahira ala k'an laban diinɛ in kan wa'lamu alaka jɔnw aw k'a dɔn annakum yawmal hashri majmu'un yawmal qiyamah jɔ don min ni ala y'a ko fɔ ala ko k'a tɛna aw kelen kelen wele dɛ a tɛna aw mɔgɔ tantan mɔgɔ kɛmɛ kɛmɛ wele dɛ ala ko k'a bɛ buna adamaden bɛɛ lajɛlen de dalajɛ yawmal qiyamah jɔ don kabini a ye diɲɛ dan fo buru bɛ taa fiyɛ don min na a k'a bɛ buna adamaden bɛɛ lajɛlen de dalajɛ bayna yaday illahi mawqufun o kuma sa n'a y'aw bɛɛ lajɛlen wuli k'aw bɛɛ lajɛlen dalajɛ a k'a bɛ sɔrɔ ka buna adamaden bɛɛ lajɛlen jɔ a sen fila kan o kuma sa bɛɛ lajɛlen jɔlen don i sen fila kan jɔnni ɲɛkɔrɔ ale Allah subhanahu wa ta'ala ale ɲɛkɔrɔ wa an kulli kabiratin wa saghiratin mas'ulun o kuma n'a ye buna adamaden bɛɛ dalajɛ kabini a ye diɲɛ dan fo kana se yawmal qiyamah don ma ka buna adamaden bɛɛ jɔ i sen fila kan o kuma sa ala ko mun bɛna kɛ o kuma sa ko buna adamaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen i ka baara belebele ani ka baara fitini ko bɛɛ lajɛlen ka gafe bɛna kana d'i ma kɛnɛ in kan silamɛw nin don in ye don ye silamɛ bɛɛ lajɛlen kan ka hami don min na ka da kan don in ala y'a ko fɔ alikuranɛ aya min kɔnɔ a ka ca ni aya 90 ye a bɛ ka kuma nin don in kan a bɛ ka kuma nin don in kan k'an ka don in ɲɛ sigi dɛ k'an ka don in ɲɛ sigi dɛ k'an ka don in kunbɛ dɛ k'an ka don in kunbɛ dɛ ko don in a juru b'an bɛɛ la dɛ ko wulibali don dɛ wa foyi t'an kelen kelen ni don in cɛ ni saya tɛ wa saya fana dennen tɛ foyi la fo don se kɛnɛya t'a dalilu ye bana t'a dalilu ye mago caya t'a dalilu ye mago dɔgɔya t'a dalilu ye denmisɛnniya t'a dalilu ye maakɔrɔbaya t'a dalilu ye
saya denen do femina o de ala ye wati min kalfa jon kelen kelen na no wati dafara do mina femi be to ala o de saya wa ka don in donye ala ko an kulli kabira wa saghira mas'ulun adama demina nyininga ka bara bela jele ala belebele abna o gafe o bina taka danye goro aka bara bela jele na fitini o fana gafe o bina taka na danye goro nyuman bela jele na fitini juguman bela jele na fitini ala ko melekaw abu yamaruya o kan nyuman kumabaw ta ko lu sogolo ɲɔgɔn sanfɛ ka sɔrɔ ka nyuman misɛnninw ta ko sogolo kumabaw sanfɛ ko nyuman min ka dɔgɔ i komi finikisɛ u b'o fana sogolo nyuman fitininw sanfɛ hali misi kara jarati ɲinɛ tɛ ko mɔgɔ ka nyuman na a ko wa o bɛ cogo min na wa ko kelen in fana don juguman na o kelen in de fana don juguman na i ka o lihalaya bɛ cogo min na juguman na o kelen in de fana don ɲuman fana la i ka ɲuman misikara jarati ala ko k'a tɛ to yen ko parce que ɲuman ka kan ka sara ɲuman de la i ka ɲuman min ne yɛrɛ m'a jate a ka dɔgɔ ka tɛmɛ finikisɛ kan ala ko k'i bɛ taa sɔrɔ i ka gafe la i ɲɛ yawmal qiyama k'i tɛ bɔnɛ ala ka d'a kan ko ɲuman ka kan ka sara ɲuman de la wa wudi'a al-kitab فترى المجرمين مشفقين مما فيه وكما سني الله سبحانه وتعالى يملكوا يا مريا وكان نغفو ينين جوي ناتا adama den bela jelen kelen kelen ga dossier bi nyakoro nyuman kuma ba fuka tabla fitini na juguman kuma ba fuka tabla fitini na o kuma juguman kelaw olu bu yere li halaya jumen kono u dabali be ban u be seben naje u ba e ka fo misi kara jarati juguman te ko doyara na tabe ko mata soro seben be seben kono la olu bena mina o kungola o be juguman kelaw dabali ban ka se fo u dan o kanga sigina kadaka Allah subhanahu wa ta'ala ko kale be peseli keni balance mini hali fien abo pese katrate femi ni talamba kum mo shite tonyo ala ka balance be nyuman kela be sarana ka nyuman fo ka ta se filin ki se do yama wa be juguman kela bele jilen fana ka juguman sarata ka datige fo ka ta se filin ki se do yama wa ba fo bela jelenya o don keneka o ko be ka bara fili nya koro de akwale alate masaye masami mbaka jontonyo ko be ka bara kelen fili nya koro o don nyuman kelaw sewalen jolen do nuka nyuman o don juman kelaw ulube li hala min kono atsekalla kali kadaka ukunya don ko juman ko kungo bala ya do juma ko nyiningali bina bwala me hali juma min ka do ko min fini kiseka to soro ala ka balance kono o be ke feñe mimbe maw dabali ban mamunu faratira u yere la jiya nyana maya kono ala ka jon ala ko ka alquran bakono ako wala taakulu amwalakum bainakum bil batil ako islamu ako adama dun aw kana ɲɔgɔn kan nafolo dun galona ka u siga kan foyi tɛ bɔ a la k'aw kana o kɛ dɛ a kana ɲɔgɔn ka hakɛ a kana minɛ sira si fɛ nkalon kan ka ban k'aw siga kan k'a fɔ ko foyi tɛ bɔ a la k'ale Alahu Taala y'o interdit aw la a kana o kɛ dɛ silamɛ b'a silamɛ ɲɔgɔn ka nafolo minɛ ka dun tiɲɛ de kan silamɛ b'a adamaden ɲɔgɔn ka nafolo minɛ ka dun tiɲɛ de kan silamɛ ka hakɛ min bɛ maaw fɛ a b'o de ɲini k'o de sɔrɔ o de y'a ka hakɛ ye ala bɛ seereya ma fana o de y'a ka hakɛ ye mais fɛn min t'a ka hakɛ ye maaw bolo fɛn silamɛ t'o daga i yɛrɛ ye k'o dun k'i sigi k'i yɛrɛ la ɲinɛ o kɔ ko foyi t'a kɔ foyi t'a ɲɛ ala ko k'an ka n'o kɛ dɛ k'o ye haramu ye o kuma silamɛw an b'a fɛ ka kuma fɛn min kan o de ye juru ye juru kiti ka gɛlɛ ala bolo dɛ juru min n'an b'a ta ɲɔgɔn fɛ diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ a kiti ka gɛlɛ ala bolo dɛ maaw tulonkɛlen do u yɛrɛ la juruko la nka alakira sallallahu alayhi wa sallam
ama juru kiti fo kan nogoya de ala ma juru kiti fo kan nogoya de kadakan ala n'a ka jɔnw cɛ bɛ nka ala ka jɔnw yɛrɛ dama fana cɛ bɛ ala ko ale ka jɔn min ye min kɛ ale ala la filiko la adamaden ka fili tɛ ban n'i ye juguman min kɛ ale ala la i nana nimisa i ka juguman kɛlen na k'a fɔ i yɛrɛ kun tɔɲɔ o kuma i y'a décidé ka tuubi ka taga ala ma ka bɔ juguman in na tuubi sahiha ka bɔ nin juguman in ne de kun b'a kɛ n y'a haramu n tɛ segin a ma bilen ala ko ko in n'ale cɛ ye ko n'i ka tuubi kɛra tuubi lakika ye ka segin ale ala ma k'a bɛ yafa juguman na i ye juguman min kɛ o ye n'ale ala cɛ nka adamaden ni a adamaden ɲɔgɔnw cɛ ala ko o kiti tɛ boli o kan dɛ i ye min kɛ ale ala la ale ala bɛ se ka yafi ma o la n'i kɛra tuubibaga ye ka taga ale ala ma nka i ye min kɛ adamadenw na ka t'i sigi ko ala yafa ma o la ala ko i adamaden ɲɔgɔn ka hakɛ ko hakɛtigi bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɔgɔn ka hakɛ segin i ma ale ala tɛ yafa adamadenw ka tɔɲɔli nɔ la i ye maa min tɔɲɔ o tigi de bɛ yafa i ma i ye maa min ka hakɛ minɛ o tigi de bɛ yafa i ma n'o tigi ma yafa i ma Allahu subhanahu wa ta'ala ko ale tɛ yafa wale hakɛ la mɔgɔ si place la nin de ye juru kiti gɛlɛya ye alakira sallallahu alayhi wa sallam don dɔ la a n'a ka sahabaw sigilen tora a y'a kun firifiri a ko nin ko in gɛlɛyara a ko nin ko in gɛlɛyara a ko nin ko in gɛlɛyara dɛ sahabaw ko ya rasulallah mun de gɛlɛyara yali mun de gɛlɛyara ala ka ciden mun bɛ gɛlɛya e ma alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye sahabaw lajɛ a ko seyidina jibrila nana fɔ ɲɛna sisan ko ala ko seedu su ye maa jɔn ye maa min fagara ala nɔfɛ maa min ni bɔnna ka ni bɔ a la ala nɔfɛ ala ye lahidu ta ko tigilamɔgɔ ni bɛ bin yɔrɔ min na a bɛ bin alijana kɔnɔna de la ko a tɛ balansi jɔ o ye a tɛ ɲininkali kɛ o la mɔgɔ min ni bɔra a la ala kama o de ye seedu furu ye nka seyidina jibrila nana mun fɔ alakira ye ni alakira ko siɲɛ saba nin gɛlɛyara dɛ nin gɛlɛyara dɛ a gɛlɛyara dɛ sahabaw ko ya rasulallah mun de gɛlɛyara a ko seyidina jibrila nana fɔ ɲɛna ko ala ko seedu su mɔgɔ min ni bɔra a la ale ala nɔfɛ mɔgɔ min fagara ale ala nɔfɛ mɔgɔ min joli bɔnna ale ala nɔfɛ ko ala ko k'a tɛ don alijana kɔnɔ ka mɔgɔw ka juru to a la f'a ka sara de c'est la preuve que le statut de la dette est très sérieux dans l'islam. La dette relève d'un statut très sérieux dans l'islam. La régulation de l'islam n'a rien épargné dans les compartiments de notre vie. Cette régulation a aussi touché la dette. La dette est une action normale dans la vie de tous les jours. Même ceux qui sont riches peuvent s'endetter occasionnellement. Encore moins ceux qui n'ont pas de moyens suffisants. Mais la dette est réglementée pour la simple raison que le but même de l'endettement, de vouloir s'endetter, c'est de résoudre un problème ponctuel. Dès qu'on est en mesure d'aller se désendetter auprès de qui on s'est endetté, immédiatement on va honorer son engagement. La dette qui est conçue par l'islam est celle-là, qui est acceptée par l'islam est celle-là. Et cette dette, même les messagers d'Allah la consommaient.
Le prophète, paix et salut sur lui, le meilleur des hommes, il lui arrivait de s'endetter auprès de ses compagnons. Mais quand il dit lundi, c'est lundi. Quand il dit janvier, c'est janvier. Quand il dit l'année prochaine, Inch'Allah, c'est l'année prochaine. Le prophète honorait toujours ses engagements. Et chaque fois qu'il empruntait, et en retour, il rendait l'emprunt à son propriétaire, il priait pour lui, il lui faisait des bénédictions. Il était toujours à cheval sur ses engagements. Donc que les hommes, que les croyants prennent des engagements entre eux dans le sens de l'endettement, ceci fait partie intégrante de la vie, de notre vie de tous les jours. Mais chacun doit avoir le souci d'honorer son engagement, d'honorer la parole donnée, de se désendetter dès que l'occasion se présente, sans se laisser distraire par quoi que ce soit. Car la dette relève d'un statut très particulier, très sérieux dans l'islam. Elle peut hypothéquer l'entrée de quelqu'un dans le paradis. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Si le martyr de Dieu peut être interdit de paradis à cause de la dette, qui peut espérer franchir la porte du paradis croulant sous la dette des gens? Mes chers frères en islam, cette thématique nous interpelle. Cette question nous interpelle au plus profond de nous-mêmes. Car notre système de vie est désormais bloqué par le dysfonctionnement de la dette. La dette ne marche plus entre les musulmans. La dette ne marche plus dans notre société. Car les gens ne s'en fichent royalement de leurs paroles. Les gens n'ont plus peur de la dette. Les gens ont banalisé la dette. Mais la dette n'a pas vocation à être banalisée. Car elle peut hypothéquer l'avenir paradisiaque de tout un chacun. Réfléchissez sérieusement à la question de l'endettement. Dine mini Allah subhanahu wa ta'ala ya di am. No islamiyya dine. Islamiyya dine badon wali hakela. Silamɛw ka ɲɔgɔn ka hakɛ, silamɛw ka ɲɔgɔn ka hakɛ tanga sira bɛɛ lajɛlen fɛ. Silamɛw ka ɲɔgɔn ka hakɛ di ɲɔgɔn ma sira bɛɛ lajɛlen fɛ. Silamɛw kana ɲɔgɔn tɔɲɔ ɲɔgɔn ka hakɛ la ɲɛnɛmaya taabolo si la. Silamɛya kumara nin kan, silamɛya sinsin nin kan kosɛbɛ, Ala ka jɔn. Fɛn saba bɛ yen. Alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko Ala y'o haramiya silamɛ kan ka taa silamɛ ɲɔgɔn kelen kelen bɛɛ lajɛlen. O fɛn saba fɔlɔ, Ala ko silamɛ, i silamɛ ɲɔgɔn joli bɔnni a y'o k'i ma haramu ye. Ala ko silamɛ, i silamɛ ɲɔgɔn a bolofɛnw n'o y'a ka nafolo n'a bolofɛnw ye k'o minɛ a la ngalon kan k'a y'o fana k'i ma haramu ye. Islamɛ ɲɔgɔn muso a y'o k'i ma haramu ye. Nin fɛn saba Ala ka ciden a ye kangari da ka gɛlɛya kan dɛ. Mais n'i y'anw ka taabolo lajɛ bi, anw kɛra mɔgɔw ye fɔlɔ kabini Ala ye diɲɛ dan juru ta bɛ diɲɛ na, nka fɔlɔ mɔgɔw olu kun bɛna juru ta su fɛ o mɔgɔ sɛbɛ ɲɔgɔn fɛ. U mana waati min fɔ a janya y'o janya, n'u y'u ka hɔrɔnya kan min fɔ, n'o waati sera u nana fɛn min ta u hɔrɔn ɲɔgɔn fɛ su fɛ, o sufɛla ɲɔgɔn wɛrɛ la u bɛna don u hɔrɔn ɲɔgɔn in kan, a donna soju la ka taa fɛn min ta ka na d'u ma su fɛ, u bɛna segin a ma su fɛ, a y'a ta yɔrɔ min na a bɛ taa bila yen. Hɔrɔn mɔgɔ fila u ye ɲɔgɔn jigi tugu ka ɲɔgɔn sutura, maa si ma bɔ a kalama. O don sɛbɛn ko tɛ yen, papier ko tɛ yen, notaire tɛ yen, huissier tɛ yen, foyi tɛ yen, et tout allait bien, tout fonctionnait bien.
Mais aujourd'hui, toutes sortes de précautions sont prises dans des cadres institutionnels pour sécuriser la dette. Mais la situation a dépassé l'entendement. Une véritable crise sociétale, la question de la dette. Mɔgɔw kɛra bilen u tɛ sira juru ɲɛ. Mɔgɔw kɛra bilen u tɛ maloya juru sarabaliya la. Fɔlɔ hɔrɔnw olu tun b'u ka hɔrɔnya ta ka da u hɔrɔnɲɔgɔn a ka hakɛ kɛrɛfɛ. I tɛ tɛgɛ olu la hɔrɔnya la bada. Olu de taar'u hɔrɔn ɲɔgɔn fɛ su fɛ u sutura. U hɔrɔn ɲɔgɔn u bɛna ka na a ka danaya min n'a y'a du kɔ u bɛna ka na danaya in segin a ma su fɛ. Cɛ tɛ bɔ a kalama, muso tɛ bɔ a kalama, ɲɔgɔn lebu tɛ bɔ a la, foyi tɛ bɔ a la. A dabɔra sutura min kama fana o sutura bɛ sɔrɔ a kɔnɔ. Mais mun de la adamadenya bɛ ka kɛ nin cogo in na bi? Ala ye fɛn min fɔ ka gɛlɛya k'an kana tulonkɛ la. K'a bɛ maa ka alijana kɔnɔdon tiɲɛ, a bɛ maa ni Ala cɛ tiɲɛ, k'an kana tulonkɛ la. Munna anw tɛ sigi k'an miiri kungo min b'o la ka siran o kungo kama, ka siran ka yɛlɛma don an ka kɛwalew la ka taa ɲɔgɔn ma? Mun de la adamadenw bɛ ka juruko kɛ nin cogo in na bi? A sababuyaw ka ca. Adamaden hakilima a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye n'o ɲininen don i fɛ, o de ye sɔrɔ min b'i la i k'i ka ɲɛnamaya, i k'i ka balo kɛ o sɔrɔ hukumu kɔnɔna la. Se min t'i ye kan'a fɔ k'i b'o o se k'i b'o karaba k'a lase i yɛrɛ ma. Sɔrɔ min t'i la kana kɛ o dépense kɛbaga ye, ka d'a kan dépense lielen don sɔrɔ de la. Nin bɛɛ kɛra fɛnw ye, maaw kɛra u t'u ka sɔrɔ lajɛ bilen sani u k'u ka dépense kɛ. Maaw kɛra u t'u kundama lajɛ bilen sani u k'u pan. Maaw kɛra u bɛ se doni min kɔrɔ u ka mago t'o la bilen. Doni o doni u b'u ɲun a bɛɛ la. Bon ni adamaden n'i y'i yɛrɛ kun tɛmɛ i dan kan i ka da la foyi tɛ bɔ a kɔfɛla la ni tɔɔrɔ tɛ. Hakilimaw ko adamaden i ye fɛn o fɛn kɛ ka sɔrɔ a se tɛ i ye, a kɛlen kɔfɛ i b'a tɔɔrɔ kɛ dɛ. Fɛn o fɛn n'i y'a kɛ i b'a kɛ don min a dun kɛli se t'i ye dɛ, wa i ka da la a kɛlen kɔfɛ a tɔɔrɔ i b'a tɔɔrɔ kɛ dɛ. O tuma silamɛw, juru tɛna ka na i yɛrɛ ta ka don mɔgɔ jufa kɔnɔ dɛ. An kelen kelen de bɛ wuli ka taa juru ɲini. An de bɛ taa juru ɲini ɲɔgɔn fɛ. An de bɛ taa juru ɲini bankuw fɛ. Anw de bɛ taa juru ɲini kɛsuniw fɛ. Anw de bɛ taa juru ɲini sira bɛɛ lajɛlen na. Busan tɛ ta mɔgɔ si kɔ, taa juru ta dɛ, taa juru ta dɛ, taa juru ta dɛ. Anw de bɛ yaala ka don juru ta bulon bɛɛ kɔnɔ ka taa juru ɲini. Mais juru a bɛ adamaden, ni juru cayara adamaden kana, juru cayali adamaden kana o kɔrɔ ye jumɛn ye? Bɛɛ kelen kelen b'i ka se dan dɔ. Maa min tɛ 100 sɔrɔ kalo la ni 1000 juru yɔrɔ o tigi la, yɔrɔ kɔni o tigilama doni b'a kun, doni min n'o ka girin n'a yɛrɛ ye dɛ. Maa min tɛ 1000 sɔrɔ kalo la ni 1000 juru yɔrɔ o tigi la, yɔrɔ doni b'o tigi kun, doni min b'a tigi la mɔgɔ doni min t'a to yen dɛ. Maa min tɛ 1000 sɔrɔ kalo la ni 1,000,000 juru yɔrɔ la, o tigila mɔgɔ a y'a dabɔ min kama o ye yɛrɛ kuntɔɲa ye, wa a b'a yɛrɛ kuntɔɲɔ dɛ. Wa adamaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan ka juru ta kɛ en fonction de tes revenus, de tes ressources. Un homme endetté n'est pas un homme libre. Un homme endetté est un homme réduit. Car celui à qui il doit, cette personne pense qu'il a même droit de vie et de mort sur lui. Vous vous rendez compte? La personne à qui tu dois, ton créancier, le créancier des hommes, pense qu'il a droit de vie et de mort sur eux. Même les États qui sont surendettés, vous voyez comment ils sont en perte de souveraineté au plan international.
les autres leur dictent leurs lois. Dans la communauté, dans l'Union européenne, regardez la situation de la Grèce pour ceux qui suivent les informations. Une situation pitoyable. Quand on ramène cette situation à un niveau humain, on se rend compte que celui qui veut rester souverain doit se désendetter. Celui qui veut être libre doit éviter l'excès d'endettement. Celui qui veut garder la bonne santé doit éviter l'excès d'endettement. Un jour, j'étais allé dans une banque de la place. En entretien avec le responsable de la banque, un moment, il a tourné sa tête avec remords. Alors je lui demande qu'est-ce qui se passe. Il dit c'est très dur ce qui s'est passé l'autre jour. Mais je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé l'autre jour. Il dit, c'est un responsable de la banque qui parle. Il dit j'ai reçu l'autre jour un vieux. Il nous doit de l'argent. Ça fait longtemps qu'il n'a pas pu honorer son engagement. Alors, au nom de la banque, je l'ai informé de la décision de la banque de vendre sa maison. Et dès que j'ai dit ça au vieux, il s'est écroulé dans mon bureau devant moi-même. On l'a transporté dans sa voiture. Le lendemain, on est venu m'annoncer son décès. Qu'est-ce qu'il a tué? La dette est passée par là. L'endettement excessif est passé par là. Celui qui veut garder la bonne santé doit vivre avec ses moyens, être désendetté au maximum. Peu de dettes possibles. Celui qui veut garder sa liberté doit éviter de se surendetter. La dette, elle n'est pas proscrite en islam, elle est autorisée. Mais encore une fois, elle est réglementée. Elle doit être un acte exceptionnel, occasionnel, temporaire. Mais en aucune condition, nous ne devrions avoir recours à l'endettement jusqu'au surendettement. Parce que le surendettement veut dire quoi? Veut dire qu'on n'est plus maître de soi, qu'on dépend désormais de nos créanciers. Ni juru ta ka tɛmɛ a dan kan i bɛ ala sago la i bɛ jurumanitigiw sago la dɛ n'u ko k'i bɛ si sutura la i bɛ si sutura la n'u ko k'i tɛ si bi ni malolen tɛ ayiwa ala ta kɔfɛ i bɛ o malo kelen i b'o kɛ dɛ. Personne n'est obligé de vivre au-dessus de ses moyens. Personne. Chacun doit vivre avec ses moyens. Ni maa min bɛ ba kelen sɔrɔ kalo la ni kɛmɛ juru yɛrɛ o tigi la o bɛ maa bali ka sunɔgɔ wa? Juru façon minnu bɛ daga a filɛ ni mɔgɔ min bɛ ba tan sɔrɔ kalo la gɛlɛya si t'a sɔrɔli la ni ba kelen ba fila juru yɛrɛ o tigi la o b'o bali ka sunɔgɔ wa? Bon nin bɛɛ lajɛlen fana kɔfɛ maaw yɛrɛ bɛ olu ta tɛ k'u ma mɔgɔw ka juru sɔrɔ ka sara dɛ nka olu fana taalan de ye wali juru kɔni olu t'a sara de abada hali n'olu b'a sara olu t'a sara hɛrɛ la dɛ. Bon juru sarabaliya a bɛ kɛ sababu ye ka société bloquée de parce que juru fana ye fɛn ye adamadenya taalan dɔ don. Maa min kan ka fɛn sɔrɔ sini sɔgɔma ba fila garantilen don mɔgɔ min ye a b'a sɔrɔ ala ka diɲɛ kɔnɔ foyi t'a bali. N'o tigila mɔgɔ taara ka taa kɛmɛ fila sogo minɛ sogotigi fɛ yala a ye baasi kɛ wa? A ma baasi kɛ ka da kan ala b'a dɔn sini sɔgɔma a ka 2000 bɛ d'a ma nka ni 2000 in dir'e ma n'e taara ko wɛrɛ kɛ ka ɲinɛ sogotigi kɔ i ye tiɲɛni kɛ. Juru situation nana se nin yɔrɔ de la, la société est bloquée. Ceux qui sont riches continueront certainement à être riches et les pauvres continueront à s'appauvrir parce que la passerelle est cassée entre les deux. Les riches ont perdu confiance aux autres et les autres vont rester dans la souffrance parce qu'ils n'ont plus le moyen d'emprunter. Toute chose qui bloque même le mécanisme qui régit le fonctionnement de la société. Slamaou. Akanat lunga jurula. Slamaou. Akanat lunga wal hakel.
silamɛw a ye adamadenw ka hakɛ dili adamadenw ma a y'o k'aw ka priorité ka priorité ka da kan ni doni bɛ mɔgɔ min kun ani doni tɛ mɔgɔ min kun jɔn lafiyalen don doni tɛ mɔgɔ min kun o de lafiyalen don juru bɛ mɔgɔ min na doni de b'o tigi kun juruba bɛ mɔgɔ min na doniba de b'o tigi kun juru tɛ mɔgɔ min na o tigi ye maa lafiyalen de n y'a ye Mali de kɔnɔ yan m'a ye diɲɛ yɔrɔ si ni Mali tɛ juruba bɛ mɔgɔ minnu na ni waritigiw bɛ jate u b'olu tigiw jate ka fara a kan des gens qui doivent des milliards. Quand on fait l'inventaire des riches, on commence même par ces gens-là. Des gens dont tous les biens sont hypothéqués par les institutions de crédit. Et ils sont comptés parmi les riches. C'est pas vrai. La richesse, c'est le contraire de l'endettement. Un homme endetté n'est pas un homme riche. Jurube mɔgɔ min kana o tigi kɔni o tigi ni Mali tɛ i t'a mɛn diɲɛ yɔrɔ si ko ye fɛntigi o ye maa dɛmɛta de fɛntigiya bɛ daminɛ mun de la i mana kɛ ko a t'i kɔ a t'i ɲɛ maa si ta t'i fɛ walahi n'u ye o nafolotigiw ka lisi bɔ ni m'i tɔgɔ y'a la a f'u ye k'u pan n'a kunna de n'o tɛ u kan ka daminɛ e de la maa ka juru tɛ mɔgɔ min na maa bɛ sunɔgɔ ka tɛmɛ o kan daga tɛ mɔgɔ min da la maa bɛ sunɔgɔ ka tɛmɛ o kan et pourtant ce n'est pas si difficile que ça. Chacun doit revoir sa copie, chacun doit vivre avec les moyens qui lui sont propres. Chacun doit tenir compte de ses ressources, de ses revenus avant d'organiser ses dépenses. Il est temps d'arrêter cette spirale d'endettement. Il est temps. Ça a bloqué notre société et ça fait même que les États qui n'y pensent pas sérieusement finissent par perdre leur souveraineté, leur indépendance. Parce que la menace est toujours là. Si vous ne faites pas ça, on va faire ça. Si vous ne faites pas ça, on va faire ça. Et si vous n'êtes pas endetté, quels seront les moyens de pression des autres sur vous? Il y a un proverbe de l'Afrique centrale qui dit, je cite, une pauvreté sans dette dépasse la richesse. Fin de citation. Afrique centrale Morocco. Ko mɔgɔ min e ye fantan ye mais mɔgɔ si ka dɔrɔmɛ kelen juru t'i la k'e bɛ nafolotigi ɲa nafolotigi fɛn fɛn bɛ yen k'i b'a bɛɛ ɲa e ye fantan ye mɔgɔ ka dɔrɔmɛ juru t'i la k'i bɛ bɛɛ ɲɛ nafolotigi min kan falen bɛ juru la o yɔrɔ jɔn nafolotigi ye. Il faut clarifier ces situations. Allah ka hakili ɲuman d'an ma Allah ka hakili ɲuman d'an ma Allah kana saya s'an ma ka mɔgɔw ka hakɛ to an na Allah kana saya s'an ma ka mɔgɔw ka hakɛ to an na an ka hami fɔlɔ kan ka kɛ wali hakɛ dili de ye Allah k'o nɔgɔya an ye an ka hami kan ka kɛ wali hakɛ seginni de ye hakɛtigi bɛɛ ma Allah k'o nɔgɔya an ye k'an ka ɲɛnamaya kɛ lafiya kɔnɔ Allah k'o k'an ye an ka se Allah ma lahira an jɛlen Allah k'o k'an ye k'an ka ɲɛnamaya kɛ kɔrɔta kɔnɔ Allah k'o k'an ye Alakira sallallahu alayhi wa sallam don dɔ la a kumara juru kan sahaba dɔ nana Alakira ɲininka sallallahu alayhi wa sallam ko ya Rasulallah a ko a ka di n ye farida 5 bɛ n ka seli misiri la farida 5 bɛ a ka di n ye n ka seli misiri la nka a bɛ wagati bɔ misiri kɔnɔ n batokɛ ɲɔgɔn dɔ bɛ a ka juru bɛ na a ko gɛrɛntɛlen bɛ bi ka da ka waati fɔlen tɛmɛna a ko ni n donna misiri kɔnɔ k'a ye ka n ka cɛ nin ɲɛ kaban seli kɔni ne b'a tɔ bɛɛ kɛ mɔgɔw de fɛ sa n bɛ fɛn fɛn fɔ n t'a si dɔn bilen yala a bɛ daga ɲɛ n ka misiri bila o kama Alakira ko sallallahu alaihi wasallam k'a bɛ daga ye ni hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ bato kɔnɔ bilen bato bɛ min. Vous vous rendez compte? Ama mɔgɔ faga ama bi mɔgɔ kan ama bi walimuso kan juru kama n'a don a ka d'a ye kana Ala bato misiri kɔnɔ n'a donna n'a ɲɛ dara jurumantigi kan n'o ko k'ale bɛ sutura bi ale bɛ sutura n'o ko ko ale bɛ malo bi ale bɛ malo o kuma ale bɛ to de kɔnɔ fo ka taa sali ban n'o y'ale to hɛrɛ la ale bɛ hɛrɛ la. Est-ce qu'on est obligé de se retrouver durablement dans une telle situation?
Cette question mérite la réflexion de tous. Ambani Allah fanya mime Allah kan nafanai. Anga dine Allah kan sabatakan. Anga dine Allah kan labakan. Hada wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل. وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إن أحييتنا فحينا مسلمين، وإن توفيتنا فتوفنا مسلمين، وأنت راض عنا غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا صفوفكم وسدوا الخلل. استووا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. أي صفوتله أي فننشودته. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.